कौच बिरी जिन खाइबानी बिरीरा खाइले मोटा होउछु मसला ओजन कमेया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ବି ହେଇଯିବ ପାଟି କରୁଛି ତୁ ତ ଖୁଆଇ ପାଇକି ବଡ଼ଟା କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ada tolong sama dia धर देवी दे दे धर ना ना धर लास्ट आने मुड़िया हां हां कलश दे छालानी गोटे बाहर हाँ है जवाब है जवाब पानी दे टिकट के बाबू या ठीक है कलश दिया है ये गोटा था के जानी काटी दौन
ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବାନ୍ଧି ଦିଅ ମୋ ଦାଦା ସବୁପଟେ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନାଇଁ ହେଇପଟେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ସେ ବାଁ ପଟେ କୋଉ ପଟେ କାଚ ନାହିଁ ସେଇପଟରେ କାଚ ଥିବ ଅଛି ରେ ହଉ ଆମେ ଆଉ କାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ଏଇଟା ଦେ କୋଉଠି ହଳିଲେ ଘଷି ହବ ନା ଘଷି ହେଲେ ଦାଗ ରେ ଏଇଥିରେ ଦେଲେ ଦେଇଦେବା ଆଉ କିଏ ପୁରୋହିତ କ'ଣ ହେଲା ହଁ ଏଇଥିରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଦାଦା ଯିବ କେମିତି ପୁଣି ଏଇଟା ହେରା ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ସବୁ ହେରା ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ଏ ବନ୍ଧୁ କରା ହେଇ ବାଇକରେ ଯୋଉ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଘରଉଥିଲି ସେଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରଠୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଲା ଏଇ ତକ ବଳିଛି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଶୁକା ମୁଁ କହିଲି ଫେରେ ନହେଲେ କପଡ଼ା ଯୋଗେଇ ହବନି ବାନ୍ଧିଦେବେ କ'ଣ ବି କହିଲୁ ଶୁଣୁଛ ଏଇ ଖଟ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଶୁଣି ହଁ ଖୋଲିକି ଫୋପାଡ଼ିବୁ ନହେଲେ ଘଷି ହେଲେ ଦାଗ ହବ ଏଇଠି ହଁ ହଉ ଆଉ ଯଦି ଲେମ୍ବୁକୁ ମିଳିକି ଥୋପା ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ଦାଗ କଷ ହେଇଯିବ ओम वसुत्रमसि सहायं वसुत्रमसि सहायं देवता सरिता पुनो दावसेन वसुत्रमसि सहायं वसुत्रमसि सहायं देवता सरिता पुनो वसुत्रमसि धार वसुत्रमसि सो सिंदूरं सदार्म सिंदूरिवः ओम सिंदूरिवः पादनेसु धनासु आतो पर्यन्ति जीवाधुतस्य धारा धुतस्य धारा सोमादि कष्टाधानं निवर्णमानं निवर्णमानं सिद्धमसि येषो सिन्दूरं सदार्म सिद्धमसि येषो सिन्दूरं सदार्म सिन्दूरिवः पादनेसु धनासु आतो पर्यन्ति जीवाधुतस्य धारा सोमादि कष्टाधानं निवर्णमानं ଆଉ କେତେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମମିରେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସଞ୍ଜୟ ପାଖରେ ଓ ସଞ୍ଜୟଟି ଯାଇନାହାନ୍ତି ହଉ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ହୋମ ହେବ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଟା ପାଖରେ ଫଟୋ ଫୋନଟା ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଉଠାଇଥିଲି ଖରାଟା ପଡୁଛି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇଠି ହେଇଠି ତରକାରୀ କ'ଣ ଖରା ଆସିବ କି ଏଇଟା ତ ଛାଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଆମର ଛାଇ ଭିତରୁ ଯିବ ତ ଏଇଟା ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଏଇଠି ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିବ ନିଦ ଭିତରେ ରହିବ କିଛି ଆଉ ଇଏ रत्नजलो कुंडलं वर्णाकृतानं नहीं ରାକେଶ ତୁ ଆଣିଥିଲୁ हाँ भाई सुता इधर अच्छे विघ्नं करे हव्यारो विघ्नो
विघ्नेभो पंचाननं विघ्नं शृङ्गगिरि प्रवेदन पवे विघ्नाहुदेवाडिगो विघ्नो धराटविघ्नोनं विघ्नो कष्टाधानं हिवर्णवानं कष्टाधानं शङ्कर्णवानहं नासिकी ସେ ନଡ଼ିଆଟା ତ ଛିଟ ବନ୍ଧା ହେଇନି ହୋମ ନଡ଼ିଆଟାରେ ଏ ବୁଲେଟାରେ ଆଣିଥାନି ନା ନା ଏଇ ବାଇକଟାରେ ଦାଣ୍ଡ ବାଇକରେ ପୁରୁଣା ବାଇକଟାରେ ଗୋଟେ କାମ କର ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ओम वैष्णवाग्नये स्वाहा इदं वैष्णवाग्नये विनाशोत्रस्य तन्नदासमुख्यामुख्यवार्तार्थे दुर्गा देवी नवंगसोमस्मो काले अग्निस्थापनार्थं जापनागाफलाफलायुक्तानि फलाफलायुक्तानि स्थानं जो स्थानं जो चन्दनं स्थानं जो चन्दनं स्थानं जो हमको संकट है नड़े डाला स्थानं जो मुंजन घनसः कंठे प्रणोसुं राजाय स्वाहा इदमास्तिराय कृष्णाय कृष्णाय भद्रास्तिराय बांधे ओम कृष्णाय कृष्णाय भद्रास्तिराय स्वाहा इदमास्तिराय कृष्णाय कृष्णाय भद्रास्तिराय स्वाहा इदमास्तिराय कृष्णाय कृष्णाय भद्रास्तिराय स्वाहा इदमास्तिराय भद्रास्तिराय ओम संतोषवान् जम देखिए नजर मार दो हाथ ओम कृष्णाय कृष्णाय भद्रास्तिराय स्वाहा इदमास्तिराय कृष्णाय कृष्णाय भद्रास्तिराय स्वाहा इदमास्तिराय कृष्णाय कृष्णाय भद्रास्तिराय स्वाहा इदमास्तिराय कृष्णाय कृष्णाय भद्रास्तिराय देव ओम संतोषवाग्नि लंबड़ा दो ओ नागा हां असर लग्नका जयन्ताचिन्तस्य ग्रहरोगीधनार्दनं सर्वाभीष्टविनाशीचं गोटे धारा ढालता आउडी उच्चार ओम प्रणाम नबी बराबरासम नामनाम विष्णुआत्मे पुण्यादि होमिनी योगा ओम सत्य रूपिणो सिंह रामचंद्रस्य नामनाम देवानो सुदादि ओम रूपिसम सुखा सुखा रूपद्रं कालं रूपिसम जरितुरा उषम धर पद्रं के दुष्यं रूपिसम मीन रूपिस लग्न का जयं ताचिन तस्य ग्रह रूपिधनार्दनं सर्वाभीष्ट विनाशीचं जतो कृष्णाय सुदाय ओम विद्याय नमस्याय ये सत्य ओम संतोषवाग्नि अग्नि संतोष वर्धमान प्रस्तुत ओम सर्वदेवतायो ओम सर्वदेव मध्य ओम संतोषवाग्नि काले रामायण कृत्य यम ब्राह्मण का कृष्ण आदि दाय होता हम करते पता ये सब खड़े हो जरा सब पहिला ओ चार दाल तमर तू चाटे चल जाती कोन नाही काखा तू काय करू मोर मोर पाखा पाखा भाई पाखा हाँ